बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 14 जून है, साल 2021। पंजाब हुकूमत ने जबरदस्त बजट पेश करके अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नून लीग की सियासत पर किस तरीके से झाड़ू फिर गया है, इसकी तफसीलात वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। हामिद मीर की माफी नामंजूर, मीर शकील उर रहमान ने कैपिटल टॉक की जिम्मेदारी एक नए बंदे को दे दी है। हामिद मीर ने असद तूर के हक में होने वाले मुजाहरे के अंदर जो मुतनाज़े गुफ्तगू की, बल्कि इदारों को गालम गलोच किया, इसको अवाम भी नहीं भूली और इस मुल्क के इदारे भी नहीं भूले। हालांकि तवक्को ये की जा रही थी कि जब उन्होंने एक रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की प्रेस रिलीज जारी की गई और उसके मुताबिक बताया गया कि हामिद मीर ने माजरत कर ली है, लेकिन जब लोगों ने दबाव डाला और कहा कि इसकी माफी एक तो नामंजूर है और दूसरा जो अल्फाज यहां पर तहरीर किए गए ये माफी के जुमरे में नहीं आती, और बाद खुद हामिद मीर और तबका बलामतिया के लोगों ने कहा कि ये वजाहत की है, माफी नहीं मांगी। हामिद मीर ने खुद कहा कि मैंने माफी नहीं मांगी बल्कि मैंने तो वजाहत की है। लेकिन इसके बाद फिर अवामी रद्द-ए-अमल आया ट्विटर पर, फेसबुक पर। लोगों ने कहा कि हमारे इदारे हमेशा जो डील और ढील देते हैं, इसकी वजह से इन लोगों की जो लगामें हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, चूंकि इनकी लगामें खींचने की जरूरत है। तो अब उनके मिन्नत तरला करने के बावजूद ये माफी नामंजूर हुई है। और उस वक्त भी जराए जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि यूनियन रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उस वक्त जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे वो किसी एक ऐसे बंदे को दरमियान में भेज रहे थे जिसने तीसरे ड्राफ्ट पर कहा कि चलें ये कुछ ना कुछ कंसिडर किया जा सकता है। पहले दो ड्राफ्ट उन्होंने रद्द कर दिए कि मैं किस तरीके से किसी इदारे के बंदे से बात करूं और आपकी ये माफी है या ये आप धमकी दे रहे हैं। अब जब उन्होंने समझा कि माफी नहीं दी जा रही तो आजकल अगर आप देखेंगे तो आपको उनकी बैक की ट्वीट्स और बातें नजर आएंगी। कभी वो इरफान सदीकी और किसी और का कॉलम शेयर करेंगे और कहेंगे कि ये जो कॉलम है ये रोजनामा जंग ने शाया नहीं किया, लेकिन ये कॉलम हमेशा के लिए अब एक तारीख रकम कर गया है और लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो अब चूंकि मजबूरी नहीं है, वो भी ये जाहिर किया हामिद मीर ने कि अब मैं मजबूरी की कैद से आजाद हूं, तो अब मैं बड़ा बम चलाऊंगा। अब देखिए ये वो लोग हैं जो हमेशा प्रोपेगेंडा करते हैं कि बड़ी सेंसरशिप है मीडिया के अंदर, जियो हो, दीगर चैनल हो, वहां पर रियासती इदारे जो है वो कहते हैं ये आपने कहना है, ये आपने नहीं कहना। अभी कितने दिन हो गए हामिद मीर कैपिटल टॉक प्रोग्राम नहीं कर रहे जियो पर और जंग में कॉलम भी नहीं लिख रहे, लेकिन कोई बम वो अपने यूट्यूब चैनल पर चलाकर दिखा दे कि ये खबर है जो वहां पर मैं मजबूर था लेकिन अभी चला रहा हूं। चूंकि कोई खबर नहीं है, कोई नई बात नहीं है, इदारों को सिर्फ गालम गलोच करना, इसी का नाम इस वक्त एक तबके ने सहाफत रखा हुआ है। और जो इस के अंदर हो वो कहते हैं ये सहाफी है, और जो इस उनके नुक्ता नजर से इख्तलाफ करे वो कहते हैं ये सहाफी है ही नहीं। हालांकि उसने जितनी भी मुशक्कत की हो, जितनी जर्नलिज्म की तालीम ली हो, बहरहाल ये चीजें अब चलती आ रही हैं। तो अब पहले तो आर्जी एक मेजबान बनाए गए कैपिटल टॉक के लिए, और अब इसकी जो तईद है वो लगता है कि मीर शकील और रहमान के साथ जो मिलकर ड्रामा बनाया गया था, या अब मीर शकील और रहमान किस तरीके से मजबूर हो गया और उसने हामिद मीर को जवाब दिया है कि उनकी जगह पर एक मकबूल एंकर है, वो भी इसी तरह के तबका मलामतिया से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कुछ बैलेंस है, वो मुनीब फारूक अब कैपिटल टॉक कल से करने जा रहे हैं, ये जियो के जराये ने दावा किया है। तो इसका मतलब यह है कि एक मारूफ आदमी को, जिसको ऑलरेडी जियो की स्क्रीन के जरिए लोग जानते हैं, अगर कैपिटल प्रोग्राम दिया जा रहा है तो इससे मजीद तायद होती है कि हामिद मीर की माफी नामंजूर है। अगर अवाम मजीद ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और बताएं इस मुल्क के इदारों को, अरबाब हुकूमत को, कि इस तरह के एंकर्स जो इस तरह की जबान इस्तेमाल करें वो बिल्कुल टीवी की स्क्रीन पर नहीं होने चाहिए। और दूसरा, जो लोग ये समझते हैं कि ये दोबारा, अब वो खुद हामिद मीर रोज कहते हैं कि अब मैं ज्यादा खतरनाक हूंगा, यानी एक तरफ ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पॉलिसियों का मजमूआ है, यानी पांव भी पकड़ने हैं और गिरबान पकड़ने की धमकी भी देनी है, लेकिन ये इनकी चाल उम्मीद है कामयाब नहीं होगी। अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आज हमने देखा कि वफाकी बजट पेश हुआ और इसके बाद आज सुबह पंजाब का बजट पेश हुआ है, तो स्टॉक एक्सचेंज 48,700 से क्रॉस कर गई है और 400 से ज्यादा पॉइंट्स का आज इजाफा हुआ है। सरमायाकार तेजी के साथ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको फवायद भी हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है।
اب میں آپ کے سامنے چند عام پوائنٹس رکھتا ہوں جو آج کے بجٹ کے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک تو تھوڑی سی آپ کو جھلک دوں کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے حکومت نے 16 ارب 80 کروڑ کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا ہے، لیکن پنجاب میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کا 97% جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ اورینج جو ٹرین بنائی ہوئی ہے شہباز شریف تحفہ دے کر گئے ہیں وہ کھا جائے گا۔ لاہور کے اندر جو اورینج لائن ٹرین ہے اس کی نظر ہو جائے گا یہ 15-16 ارب روپیہ، اور باقی پورا پنجاب ٹرانسپورٹ کے معاملے کے اندر ریلیف لینے کے اندر کامیاب نہیں ہوا، چونکہ جو گلے کے اندر یہ ڈال کے گئے ہیں اب اس کو تو کسی نہ کسی کنارے لگانا پڑے گا۔ اب کون سے آج بجٹ کے عام نکات ہے؟ پہلے تو نون لیگ ابھی فارورڈ بلاک بنا رہی ہے، ابھی عدم اعتماد آئے گی۔ بھائی ابھی پہلے تو 3 سال گزر گیا، کپتان نے بڑی زبردست حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے، مشکل وقت گزر گیا۔ اب جو اراکین اسمبلی زیادہ باتیں کرتے تھے، بلیک میل کرتے تھے، انہوں نے بھی حلقوں کے اندر جانا ہے۔ پہلے ترقیاتی کام ہوئے نہیں، اب ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جا رہے ہیں ان کے حلقوں کے اندر۔ اب اس وقت نالیاں، گلیاں، سڑکوں کے انبار لگنے جا رہے ہیں، اور آپ نون لیگ کو اور سارے ادوار کو بھول جائیں گے۔ صرف ترجیحات ہوتی ہیں، پہلے ملک کی معیشت کو آپ سیدھا کرتے ہیں اور پھر آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اور ایجوکیشن، ہیلتھ کا بجٹ، اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اب جو کوئی بھی ہے وہ جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ نہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، نہ کوئی اور نون لیگ کی سازش کامیاب ہوگی۔ یہ جو 2 سال ہیں پی ٹی آئی کے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ اپنی کارکردگی کا وہ مظاہرہ نظر آئے گا جو عوام کو نظر آئے گا۔ تو اب نہ کوئی ایم پی اے چھوڑ کر جائے گا، نہ ایم این اے جانے کی دھمکی دے گا۔ نون لیگ پر اور اس کی جو سیاست ہے، شہباز شریف کی ڈرامے بازیوں پر ایک مرتبہ جھاڑو پھر گیا ہے۔ اب بجٹ کے اندر کیا عام جو ہے وہ چیزیں دی گئی ہیں، اور ایک تو سب سے بڑی جو اس بجٹ کی خوبی ہے وہ یہ کہ شہباز شریف جو ہے وہ 70% بجٹ صرف لاہور پر لگاتا تھا اور تھوڑا سا راولپنڈی پر لگاتا تھا، لیکن یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر جنوبی پنجاب کا علیحدہ حصہ رکھا گیا ہے اور باقی پنجاب کے ہر ضلع کو بھرپور بجٹ دیا گیا ہے، اور سڑکیں، نالیاں، گلیاں، کھمبے، ہر چیز لگنے جا رہی ہے اس کے اندر۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو گیا تو آپ یقین مانیے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی وہ ڈرامے بازیاں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہیں، چونکہ ایک بجٹ یہ ہے، ایک بجٹ اگلے سال آئے گا اور وہ الیکشن کا سال بھی ہوگا، تو اس کے بعد یہ شہباز شریف اور یہ مافیا کی جو سیاست ہے یہ ختم انشاءاللہ ہوگی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بجٹ جو پیش کیا گیا اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت انہوں نے یہ پیش کیا دائرہ ہے۔ انہوں نے پنجاب حکومت کی تنخواہوں میں، سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 10% اضافہ، پینشن میں 10% اضافہ، 25% الاؤنس سرکاری ملازمین کو دیا گیا ہے۔ بجٹ تقریر کے جو عام نکات ہیں ان میں ٹیکس کوئی نیا نہیں لگایا جائے گا۔ صوبائی جو ٹیکس ہے 405 ارب روپے وہ اکٹھا کرنے کا ہدف ہے۔ 10 مزید سروسز پر سیل ٹیکس کی شرح کو 16% سے کم کر کے 5% ٹیکس کر دیا گیا۔ کال سینٹرز پر بھی ٹیکس کی شرح 19% سے کم کر کے 16% کر دی گئی ہے۔ بجٹ میں جاری اخراجات کا تخمینہ 1428 ارب روپے ہے۔ اب یہ تقریباً جو بجٹ ہے ترقیاتی پروگرام، پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اب یہ وہ ہے کہ ہر ضلع کے اندر جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے۔ ترقیاتی بجٹ میں 66% کا غیر معمولی یہ اضافہ ہے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 145 ارب 40 کروڑ روپے، اسپیشل پروگرامز کے لیے 91 ارب 41 کروڑ روپے، شرح نمو کے لیے 57 ارب روپے، شہراہوں کی توسیع کے لیے 105 ارب روپے، لاہور میں الیکٹرک بسوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، مواصلات کے لیے 380 ارب روپے مختص کیے گئے۔ یعنی آپ ہر شعبے کے اندر جو بجٹ ہے اس میں اضافہ کیا گیا۔ ہیلتھ کے اندر 370 ارب روپے کا بجٹ دیا گیا، اور ہر پنجاب کے شخص کو یونیورسل ہیلتھ کوریج یعنی صحت کارڈ دیا جائے گا، اور اس کا جو علاج ہے وہ 7 سے لے کر 10 لاکھ روپے تک فری ہوگا، یعنی حکومت اس کی پیمنٹ کرے گی۔ شعبہ صحت کا ترقیاتی بجٹ 182% زیادہ ہوا ہے مجموعی طور پر پچھلے بجٹ سے۔ ہیلتھ انشورنس پروگرام کے لیے 80 ارب روپے رکھ لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دیگر جو معاملات ہیں، ہاسپٹل جو ہے وہ اپ گریڈ ہوں گے، اس کے لیے مزید جو مدر چائلڈ ہاسپٹل ہیں وہ بنائے جائیں گے۔ 14 شہروں میں جدید ٹراما سینٹرز بنیں گے۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے 35 ارب 25 کروڑ رکھ لیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔
एजुकेशन के अंदर 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए, मौजूदा साल से 51 अरब रुपए ज्यादा है। तरक्याती अखराजात के लिए 54 अरब, वो आगे तफसील है, अब चूंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। सेहत और सनत और तजारत, इसके लिए भी 3 अरब से बढ़ाकर 12 अरब रुपए बजट किया है, ताकि जो बिजनेसमैन है उसको अकोमोडेट किया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि ज्यादा जो है जो अखराजात हैं उनके बैलेंस किया जाए और मामलात आगे बढ़े। इसी तरह ज़राअत के लिए तरक्याती बजट 31 अरब 50 करोड़ रखा गया है। ज़री तहकीकाती मराकज को 10 अरब का बजट दिया गया है, यानी मजीद तहकीक को, अच्छे बीज जो है वो लेकर आए, अच्छी अद्वियात लेकर आए, ताकि मजीद डेवलपमेंट हो। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 360 अरब मुख्तस किए गए। हाउसिंग सेक्टर के लिए यानी 14 लाख रुपए, एक घर पड़ेगा गरीब आदमी को, उसको छत मिलेगी, उसके लिए भी अरबों रुपए का फंड आया। साफ पीने के पानी के लिए बड़ा बंदोबस्त किया गया है। किसान कार्ड के लिए 4 अरब मुख्तस किए गए। खालों की जो आबी ये फसलों के लिए खाल होते हैं, उनकी जो सफाई है या उसको पक्का करने के लिए 5 अरब। लाइव स्टॉक और डेयरी को भी फोकस किया गया है। जंगली हयात को, एनवायरमेंट को फोकस किया गया है। एहसास प्रोग्राम के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सियाहत के लिए 1 अरब 25 करोड़। इंसानी हकूक, अकलियतों के लिए हर शोबा जिंदगी को इस बजट के अंदर अकोमोडेट किया है। यकीनन जितना अरबों रुपए का जो बजट खसारा छोड़कर ऑलरेडी जो कर्ज लाद कर शहबाज शरीफ गया था ड्रामेबाज, चूंकि वो अपने जाती उमरा महल पर और 4-4-5-5 जो वजीर आला वजीर आजम हौसद रखे हुए थे, कैंप अफसर, वहां पर अयाशी कर रहे थे और कितने हजार लोग उनकी नौकरी के लिए रहते थे। कोई है वजीफा खोर? इस तरह का बददियानत लोग मार्केट के अंदर, सहाफत के अंदर आए हुए हैं। जरा उनकी सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, अखराजात, और आज भी जो जाती उमरा की दीवार है वो सरकारी खर्चे पर बनी हुई है, असूली तौर पर उसको गिरा देना चाहिए था। बहरहाल ये सिस्टम है, गिराएंगे तो अभी स्टे आ जाएगा। बहरहाल एक जबरदस्त बजट है। अगर ये खर्च होता है मोर देन 70% भी अगर ये खर्च हो जाता है तो इसके वादे असरात आप देखेंगे, पब्लिक तक अब असरात जाएंगे। और लोग जिस तरह ताना दनी पहले करते थे और वो कहते थे कि इमरान खान आया तो हम कहां गए, अब वो इसकी तारीफ करेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।